Mari ras kita ertoto kita. Bapa kami, siringan ibas kini rajaan surga, bujur iseken kami bandu Tuhan, ibas berngi wari endape kami ngoka, banci eme ngelakukan pekan doa kami ibas wari si pempatken enda. Bapa erkuasa ras ngerana kam Tuhan, gelah rahasia kata Tuhan pe tangkas man kami kerina erkelangken kemahendu simtru enda. Endam Tuhan toto ras pengarapan kami, endesken kami erkelangken anak nu Yesus Kristus juru selamat kami manusia. Amin. Kata di bata si jadi renungan man banta ibas wari si peempatken enda, ibuat ibas padan simbaru kitab perbahanan rasul-rasul bindu 2 ayat 43 se ayat 47 bagenda katana. Kalak situ man Yesus ngeluh si keleng-kelengan, melala tanda-tanda sengget ras kejadian si mejin ibahan rasul-rasul. Perbahan sie kerina kala kemalangan man dibata. Kerina kala si enggote man Yesus tetap pulung ras-ras janah kai silit ibas ia ipakena ras-ras. Idaya kena tanah ras erta-ertana janah duitna bagi kena suwe ras keperluan skala-skala. Alu ersada ukur tep-tep wari ia pulung ibas rumah pertoton. Ras-ras ia kerina man ibas rumah na alum meriah dengan ukur meteruk. Ipujina di bata jana kerina kala erngena ate man perplungun Tep-tep wari itambahi Tuhan ku perplungun kala si islamat kena sehijenda. Wari enda temata tetap bersembah ras si kelengan. Senina ras turang ibas kekelengan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Kegeluhan jemaat mula-mula i Jerusalem merupakan salah sada ciri kegeluhan gereja si sejati. Cara si bagenda si mehulina ibas gereja modern enda. Jadi pendilo kubas cara geluh erpalaskan perbahanan rasul-rasul bindu 2 ayat 43 se 47 enda. Teridah mekapkan ibas 4 kekuatan ije. Si pemena megegeh ibas kata di bata, si peduaken geluh ibas persadan, si peteluken geluh ibas pertoton, si pempatken geluh ibas erdiate nandangi teman manusia. Janah perplungan i Jerusalem merupakan cikal bakal pantekna gereja ope denga khotbah Petrus. Banci si idah kegeluhan paksa Jerusalem lit 2 kelompok si pemena kelompok penganut agama Yahudi si tetap mempertahankan sikap remusuhan ras pengikut Kristus. Si peduaken kelompok pengikut Kristus si mbue nuriken karena Yesus si asalna Nasaret nari bagepe kinisran kekeken kenangkihen Tuhan Yesus ku surga simbue ituriken ajar-ajar i belang-belang duni enda. Jadi seni naras turang kinir sadan cukup penting ibas perplungan. Jadi enda merupakan mekapkan sada tugas si tetap si arus icidahkan ras arus iperjuangkan. Ibas kinir sadan kita ngelakukan penembahan mandibata.
bagepe si keleng-kelengan. Rahulina penembahan mandi bata, maka reh teguh nape kiniteken perpulungan. Janah ibas kita ertutus ate ngeluh si keleng-kelengan, maka reh riahna siakap ngeluh i tengah-tengah perpulungan ni Tuhan. Kualitas persadaan kala situ arus melebihi kerina kualitas persadaan silip iba buduni indah. Sebab alu bageme gereja banci jadi kesaksin nandangi sekelewetna. Makana siidah ibas nat sernungenta, maka ituriken mekapken uga kegeluhan perpulungan i tengah-tengah Jerusalem ibas secara bagusna ibas nats renungan tak endah ya. Jadi lit mekapken 4 bagin ijenda si pemena siidah melala tanda-tanda sengget ras kejadian si mejin ibahan rasul-rasul perbahan siye kerina kala kemalangan mandi bata. Ajar-ajar erbahan tanda sengget ras kejadian si belin. Enda si membuktikan maka di bata erdahin arah iya. Kala Yahudi mesi kel guna ngidah tanda sengget entah pemujijat. Sebab ibahanna tanda bahwa sekala jelma sirahna ibas di batanari. Janah guna kala Yahudi sebagai di bata memperlengkapi rasul-rasul guna erbahan tanda kuasa di bata arah pelayananna. Arkiteken tanda sengget membuktikan bahwa kuasana reh ibas di batanari, maka secara otomatis pengajaran sini peseh nape ipahami rehna ibas di batanari. Sebab tanpa kuasa enda mustahil kalak bancite man Yesus Kristus si ifonis penghujat di bata enda banci teraloken sebagai Tuhan ras juru selamat. Tapi erkiteken rasul-rasul ngajar alu kuasa si rehna ibas di batanari, maka kai sini laku kena dengan sini ajar kena. Amin nape meserakel ialoken alu pemikiran manusia banci ialoken kala. Janah kuasa di batasi teridah arah pelayanan rasul-rasul erbahanca kerina perpulungan kemalangan man Tuhan. Sebab tanda si teridah arah rasul membuktikan bahwa di bata hadir arah rasul-rasul jangan di bata ringan i tengah-tengah. Maka bagin si peduaken kerina kala singgote man Yesus tetap pulung ras-ras. Janah kai silip ibas iya ipake kena ras-ras. Idaya kena tanah ras arta-artana janah duitna ibagi-bagi kena suwe ras keperluna skala-skala. Enda keyakinan enda merupakan hadir keyakinan bahwa di bata hadir di tengah-tengahna alu kuasa sirdahin ibas diri rasul-rasul, maka perpulungan tetap pulung ras-ras.
Artina selain idahi kena dahina si tep-tep wari, ergiah-giah ka ukurna guna pulung ras-ras. Maksudna secara rutin. Janah enda idorong persamaan silit ibas ia eme sesama kala si enggote man Kristus. Janah kai silit ibas ia ipakena ras-ras nuduhkan uga perpulungan ngejapken bahwa ia enggo tuhu-tuhu ersada erturang ras arsenina arkiteken Kristus. Kinirsadan kala Kristen lintas suku, bahasa, ekonomi, ras debana sirbahanca. Curak persadana itu berbeda. Ras persadana nandangi agama si deban. Termasuk agama Yahudi, khusus ibas paksa sedeng. Kerina silit ibas ia ipakena ras-ras janah ija lit sindayaken tanah ras erta-ertana jenari duitna ibagi kena suwe ras keperluna skala-skala. Enda merupakan nuduhkan mekapkan bahwa kala enda ngidah lanai lit perbedaan sesama ia. Tuhu-tuhu keluarga ibas Kristus Yesus lalit biak erbana-bana jana secara adil ibagi kena suwe ras keperluna si melala keperluna ras kebutuhanna melalaka ia lo kena jana sitik ka alo kena lalit persadan si bagenda rupana ija anggotana ancidahkan biak si keleng-kelengen si sekal ulina janah enda nuduh kenca bahwa kesah si badia lah terjeng erdahin ibas diri ajar-ajar tapi erdahin ibas kerina diri ngawan ni perpungan saja beda wujud karya pendahin kesasi badia ija man rasul-rasul guna dahin ersaksi ibreken kesah kengasupen guna erbahan tanda sengget sebagai bukti bahwa kaisina katakan rehna ibas di batanari tapi man perplungan kesah mere gegeh guna si keleng-kelengen bagi singgo icidahkan di bata arah Kristus. Janah kerina mekapkan silako kena enda merupakan mekapkan karya kesasi badia baik ibas diri rasul-rasul bagepe ibas kerina mekapkan perukuran perplungan si petelukan alu ersada ukur tetep wari pulung ia ibas rumah pertoton jenari man ia ras-ras kerina ibas rumah alum riah ukur dingin alum terukur senina ras turang penganut agama Yahudi sedekah henda maka perplungan si pemena i Jerusalem lengah memahami maka dirina berbeda sepenuhna ras penganut agama Yahudi jadi perban ia sedekah henda berasal dari mekapkan penganut agama Yahudi maka ibas waktu ersembah suwe ras ketentuan agama Yahudi kala situ laos dengar ke rumah pertoton kala Yahudi
Bagepe tentuna kerina aturan Taurat jadi kewajiban denga akap nagunan dalam kenca. Kerina enda ibas paksana berubah kencalit penganiayaan i Jerusalem. Bagepe kenca ilakokan sidang perdana i Jerusalem. Maka kala Kristen sadar sepenuhnya bahwa ia tuhu-tuhu berbeda ras penganut agama Yahudi. Arkiteken kala Kristen ndalankan praktek agama Yahudi denga ibas paksasde. Ibas tangtangna denga kala endang ngidah bahwa kala Kristen hanyalah salah satu sekte ataupun aliran ibas agama kala Yahudi. Jadi selain menunaikan kewajiban agama kala Yahudi, tapi kala Kristen enggor bahan perpulungan i rumah-rumah alumriah dengan keterukun ukur. Artinya kegiatan persadaan ibas agama Yahudi lanai idahna banci menampung kebutuhanna ibas ersada kenca ia teman Kristus. Sebab ibas rumah pertoton labo bebas kal ia nuriken kini tekena selaku ia kalak situ man Kristus. Maka ibas kepulungenna ras-ras endame icidah kena identitasna selaku kalak Kristen. Janah ibas kepulungan na enda kama ia banci menemukan dirina seri arkiteken kini tekena man Kristus. Si pempatken ipujina di bata janah kerina kala rengena ate nandangi perpulungan tetep wari itambahi Tuhanku perpulungan kala si islamat kena. Si idahi jenda kaitan antara karya di bata nelamatkan jelma raskinata geluh perpulungan si muli tanda sengget ras kecibal perpulungan si ersada rasi keleng-kelengan ibahan Tuhan jadi dalam kesaksin maka roh teremna kala si teman Kristus ibas si enda si idah maka ersekutu, ersaksi ras ngelai, enda sadabiak si arus, teridah ibas gereja. Sebab alu bage me di Batam peturah, kini teken ibas diri jelma si deban, guna te man Yesus Kristus. Ersada tanpa kesaksin ras kekelengan lalit ertina. Jadi arah kata di batenda kita iajuk guna banci kita merenungkan mekapkan ugange kualitas kini sadanta sedekah henda ugange kualitas kesaksinta ugange kualitas biak si keleng-kelengan ibas kita bagai ibas gerejaan di bata. Jadi penungkunan membantah apakah jelma si deban rengena ate nandangi perpulungenta ibas ia ngidah mekapkan kini sadan kesaksin rasi keleng-kelengan. Jadi ibas situasi bagenda rupana kinpe enda situasi pandemi COVID-10 siwa kita beribadah bagi melakukan PAPJJ alu makeken Zoom ersir bahanca makana kita lanai jumpa penempa ayo. Tapi uga mekapkan kita ngeluh si keleng-kelengan, ngeluh kita ersekutu, ngeluh kita saksi melalui mekapkan keadaan si genduar indah. I ajuk kita gelah ola kurang mekapkan kini sadanta kekelengenta kesaksinta guna kita banci saling menopang sadaras debanda. Jadi alu bage
Maorat nangemin kita mekapkan sebagai perpulungan erlumba-lumba gunar sada ersaksi ras ngelai sesapih kita lebih segelah lit mekapkan iidah kalak si deban nilai plus ibas kita nari jenari idah kalak kinpe mekapkan kena karya di batae ibas dirinta sehingga ia kinpe banci ipujina gelar Tuhan. Alu bagai yajuk kita ertotolah kita segelah ipengasup di bata kita guna kita banci ndahi kentri tugas gereja di bata. Tetap kita notoken gelah kita tetap ersembah ras ngeluh si keleng-kelengan ras di bata ras kita ertoto. Bujur iseken kami man bandu Tuhan ibas berngi wari si pempatken enda ngoka banci mengalukan kami kata Tuhan pasu-pasu Bapa gelah kata Tuhan pe jadi kuasa gegeh kempak kami endam Tuhan toto ras pengarapan kami andaskan kami kelangken anak nu Yesus Kristus juru selamat kami manusia. Amin.